ہم آج بات کریں گے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے نگہبان رمضان پیکج کے تحت عوام کو دی جانے والی رقوم کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہم پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے گورنمنٹ کے ان ہسپتالوں کے ملازمین پر بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان ہسپتالوں کو آؤٹ سورس کرنے کے بعد جو لاکھوں کی تعداد میں ملازمین ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر بھی آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے ہمارے مختلف شہروں سے نمائندگان، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے حافظ عبد المالک صاحب، جو کہ سینئر صحافی ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں حالات و واقعات پر۔ سامعین، آج آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، ہمیں فیس بک پیج کے ذریعے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 06733666799۔ آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ہماری لائیو نشریات کو، اور ہمارا فیس بک پیج ہے پاور 99 وہاڑی۔ آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنے پیغامات ارسال کر سکتے ہیں، اور آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے اپنا سوال اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0309021211۔ اپنے لسنرز کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ آج کے پروگرام میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا 4 سے 5 بجے تک، اور آج ہم بات کریں گے ان سرکاری ہسپتالوں کے حوالے سے جن کو آؤٹ سورس تو کیا جا رہا ہے، اور ان پر جو لاکھوں ملازمین تھے جو سالوں سے وہاں پر اپنی ملازمتیں سر انجام دے رہے تھے، ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرا جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے جو مستحق افراد ہیں ان کو رمضان نگہبان کے تحت جو امدادی رقوم ہیں ان کے دینے کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن عوام کو اس کے حصول کے لیے کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس پر بھی آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے مہمان کی طرف۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی حافظ عبد المالک صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو پاور 99 بہاڑی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ منور جنو صاحب۔ حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ حافظ صاحب جیسا کہ آج ہم اپنے پروگرام میں دو انتہائی اہم موضوع جو ہیں ان کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ان سرکاری ہسپتالوں کے حوالے سے، ان جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں جن کو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے آؤٹ سورس تو کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کے بھی علم میں یہ بات ہوگی کہ پہلے فیز میں جو ہمارے وہاڑی کے چند اسپتال ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا گیا، اور اب دوسرے فیز میں تقریباً جو جتنے بی ایچ یوز تھے ان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جتنے آر ایچ سیز ہیں ان کو بھی آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اس کو موضوع کو زیر بحث لائیں گے اور اس پر بات کریں گے کہ یہ جو آؤٹ سورس ہونے والے ہسپتال ہیں ان میں جو لاکھوں کی تعداد میں سرکاری ملازمین ہیں جو کئی سالوں سے وہاں پر اپنی ڈیوٹیاں جو ہے وہ انجام دے رہے تھے، تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں سر کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو ایک انیشیٹو لیا گیا ہے آؤٹ سورس کرنے کا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ اچھا انیشیٹو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، معیاری جو صحت کی سہولیات ہیں وہ دینے کے لیے بہت اچھا اقدام ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ ملازمین جو سالوں سے وہاں پر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے تھے ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ منور جنو صاحب، آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اس پہ یہ بات کی ہے۔ یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے، بہت بڑا موضوع ہے، اس سے بہت سارے خاندانوں کی زندگیاں وابستہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے فی الحال اس سلسلے میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے کوئی بھی واضح پالیسی نہیں دی۔
और इस वक्त सरकारी मुलाजमीन जो महकमा सेहत के हैं और इन बेसिक हेल्थ सेंटरों में हैं या RHC में हैं, वो इज़्तिराबी कैफियत में हैं और बेचैनी उनमें पाई जा रही है। तो मैं अगर बात करूं ज़िला बिहाड़ी की, तो इस वक्त ज़िला बिहाड़ी में 14 रूरल हेल्थ सेंटर हैं और 74 जो हैं बेसिक हेल्थ सेंटर हैं। इन तमाम सेंटरों पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं, चूँकि पहले फ़ेज़ में गवर्नमेंट जो है बेसिक हेल्थ सेंटर उनको आउटसोर्स करने जा रही है, तो इन एक आप दूसरे बेसिक हेल्थ सेंटर में 10 से लेकर तकरीबन 20 के दरमियान जो है अमला होता है। तो जब ये अमला अचानक ही इनको फ़ारिग किया जाएगा तो इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात सामने इनके आएंगी। मैं ये बात भी करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव दिया है, इसकी वजह से मुल्की ख़जाना पर भी एक दफ़ा फिर बोझ भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो कंपनियां या जो इदारे या जो शख्सियात इन सेंटरों को संभालेंगे, सबसे पहले उनके मद्देनज़र ये होगा कि हमने जो अपने अखराजात किए हैं हम उनको पूरा करेंगे। लिहाजा उनको ज़रूरत नहीं होगी इन सरकारी मुलाजमीन की, लेकिन सरकारी मुलाजमीन चूँकि एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और तवील अरसे से वो गवर्नमेंट की खिदमत कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो अगर इनको हुकूमत की तरफ से तो नहीं, लेकिन जो शख्सियत जो इदारे इन हेल्थ सेंटरों को अपने तहवील में लेंगे, वो लाजमन इनके साथ कोई ना कोई मामला करेंगे। अगर इन सरकारी मुलाजमीन को, जो कि ज़िला बिहाड़ी में तकरीबन अगर 74 बेसिक हेल्थ सेंटर हैं, तो उन पर अगर औसतन 10 भी मुलाजिम हों तो ये तकरीबन 1700-1800 जो हैं मुलाजमीन बनते हैं जो यकदम फ़ारिग हो जाएंगे। मैं आपको ये भी अर्ज़ करूं कि डॉक्टर और यानी 14 ग्रेड से लेकर 20 ग्रेड तक या 19 ग्रेड तक, इनको तो शायद इतना असर ना पड़े, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो मसाइल का शिकार होंगे वो मुलाजमीन जो छोटे दर्जे के हैं, जिनकी तनख्वाहें इस वक्त भी बहुत कम हैं, किसी की 30 है, किसी की 40 है, 50 है, और वो अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं। जब इनको फ़ारिग किया जाएगा तो इनका अचानक ही रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सैकड़ों ख़ानदान जो हैं वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। जी, हाफिज़ अब्दुल मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं कि आउटसोर्स होने वाले जो हस्पताल हैं, वहाँ पर जो लाखों की तादाद में सरकारी और जो कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमतें करने वाले मुलाजमीन हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। और हम अपने जो लिसनर्स हैं उनको एक बार फिर बताते चलें कि आप भी आज के प्रोग्राम में इस पर आवाज़ उठा सकते हैं और अपना जो सवाल है वो भी उठा सकते हैं, हुकूमत वक्त के सामने रख सकते हैं। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 06733666799। जबकि आप हमारी लाइव नशरियात जो हैं फेसबुक पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी अपना सवाल उठा सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज है पावर 99 बिहाड़ी। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको बताया कि आज के हमारे अहम मौज़ूआत पर हमारे मुख्तलिफ़ शहरों से जो नुमाइंदगान हैं, जो हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी हम उनका नुक्ता नज़र जानेंगे, उनकी तज्ज़ियात भी लेंगे। और हमारे स्टूडियो में जो सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ अब्दुल मालिक साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और आपको बताता चलूँ कि आप भी फेसबुक पेज पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमें लाइव कॉल के ज़रिए भी अपना सवाल हुकूमत वक्त के सामने आप रख सकते हैं। हाफ़िज़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, BHU जिसको कहते हैं, हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारी जो सेहत की मियारी सहूलियात हैं उनको आवाम तक पहुंचाने के लिए ये इनिशिएटिव ज़रूरी था। लेकिन साथ साथ हमारी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब में खासी मुतारिक नज़र आती हैं मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, तो हम जहाँ पे देखते हैं कि BHUs के अंदर जहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो क्लास 4 के मुलाजमीन हैं, जो छोटे मुलाजमीन हैं जिनकी महदूद सी तनख्वाहें थी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है तो फिर इसके बाद उनके जो चूल्हे हैं वो क्या समझते हैं, किस तरह से चलेंगे?
میں جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ چھوٹے ملازمین جو ہیں یہ شدید مشکلات کا شکار ہوں گے. اب حکومت کے پاس اس سلسلے میں 2 آپشن ہوں گے. پہلی آپشن تو یہ ہوگی کہ حکومت جو ہے ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرے. اگر کہیں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی تو پھر دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ ان کو پرکشش مراعات دے کر کسی طرح کوئی بھی سکیم ایسے نکالی جائے جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو، مالی فائدہ ہو، اور آنے والے وقتوں میں جو اپنا کوئی کاروبار کر کے یا اپنے کسی قسم کا بھی کوئی کاروبار کر کے اپنے گھر کا نظام چلا سکیں. اگر حکومت یکدم یکلخت ان کو نکال دے گی نا، تو میں یہ تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو آدمی، جو شخصیات یا جو کمپنیاں ان بیسک ہیلتھ سینٹروں کو اپنی تحویل میں لیں گی، ضروری نہیں ہے کہ وہ ان ملازمین کو دوبارہ اپنے پاس رکھے، سرکاری ملازمین کو رکھیں. وہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم کم تنخواہ والے ملازمین رکھیں. ہاں، ایک چیز جو سب سے زیادہ مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ MLC کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ انتہائی سنگین قسم کا ہوتا ہے، اور وہ انتہائی وہ جس کو کہہ لیں کہ بڑا ہی سنجیدہ قسم کا ہوتا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کی واضح ہدایات ہیں کہ کوئی MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ MLC جاری کرے. لیکن اگر بیسک ہیلتھ سینٹر میں اگر کوئی اس قسم کا کیس آ جاتا ہے تو MLC وہاں کون بنائے گا؟ جبکہ وہ ڈاکٹر جس کی تنخواہ اس وقت مثال کے طور پہ 1.5 لاکھ ہے، لیکن اگر بیسک ہیلتھ سینٹر جو ہے وہ اس کا مالک یا وہ شخصیات جو کمپنی اس کو کہتی ہے کہ میں تو آپ کو 50,000 دینے کے لیے تیار ہوں، اب وہ 50,000 پہ کام نہیں کرتا، تو کیا MLC کا معاملہ جو ہے وہ کون ہینڈل کرے گا؟ ڈاکٹر تو ہے نہیں. اگر 50,000 یا 60,000 یا 30,000 کا ملازم اس کو کرے گا تو کیا اس کی کوئی اہمیت یا کچھ کوئی اتھارٹی ہوگی؟ تو اس لیے حکومت کو سوچ سمجھ کر معاملات کرنے چاہیے. حکومت سب سے پہلے کوئی ایسی شرائط طے کرے کہ ایک کوٹا مقرر کر دے کہ ہر بیسک ہیلتھ سینٹر میں فلاں عہدے پر سرکاری ملازم ہوگا، سرکاری افسر ہوگا، اور یہ چیزیں وہ ہینڈل کرے گا، اور باقی جو معاملات ہیں وہ جو ہے آپ کے جو ملازمین ہیں وہ اس کو ہینڈل کرے. اسی طرح حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ سوچ سمجھ کر اقدامات کرے. حکومت کی کوشش ہے کہ روزگار عوام کو فراہم کرنا، لیکن اس وقت جو صورتحال محکمہ صحت میں چل رہی ہے وہ اس سے الٹ نظر آ رہی ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ پہلے ان ملازمین کو کسی نہ کسی طرح مطمئن کرے. اگر خدا نخواستہ ان کو نکال دیا گیا تو کتنے ہزاروں کی تعداد میں جو ملازمین ہیں وہ عدالتوں کا رخ کریں گے. اب عدالتوں میں جا کر حکومت اور یہ ملازمین آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کافی عرصہ لگ جائے گا ان ملازمین کو بھی اور فیصلے کرتے ہوئے بھی. اس لیے حکومت جو ہے عوام کو صحت کی سہولتیں تو فراہم کرے، لیکن صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ملازمین ہیں ان ملازمین کے مستقبل کو بھی سامنے رکھے. حافظ صاحب، جیسا کہ آپ ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ جو ملازمین ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھے، اور اس پہ انہیں سوچنا بھی چاہیے، کوئی ضرور فوری طور پہ اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کئی بہنیں جو ہیں، کئی خواتین جو ہیں وہ بھی ایک معمولی سے معاوضے پہ ان BHUs کے اندر کام کر رہی تھی اور سالوں سے وہ کام کر رہی تھی. تو ان کو اگر ابھی نوکریوں سے نکالا جاتا ہے تو خواتین جو ہیں، اب ہماری وزیر پنجاب بھی ایک خاتون ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق، میڈم تو بہت زیادہ خواتین پر بات کرتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین پر کیا اثر پڑے گا؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنی ملک میں مہنگائی چل رہی ہے اور جو صورتحال اس وقت ہے، جب تک گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ کمائیں گے نہیں تو گھر کا چلنا اور گھر کا چولہا روشن رکھنا مشکل ہو رہا ہے. جو خواتین ان بیسک ہیلتھ سینٹروں میں کام کر رہی ہیں ان میں زیادہ تر LHVs ہیں، تو ان LHVs کو اگر فارغ کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ بہت ساری مشکلات جو ہیں ان کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، اور یہ گھریلو خواتین بن کے رہ جائیں گی، اور ان کے لیے بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے جن کو حل کرنا شاید ان خواتین کے لیے ممکن نہ ہو. اس لیے حکومت، چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہماری خاتون ہیں
और औरतों के हवाले से बहुत ज़्यादा वो बात भी करती हैं और जगह जगह ख़वातीन को वो इज़्ज़त भी एहतराम भी देती हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसी ख़वातीन को जो अपने घर को चला रही हैं और जिनकी तनख्वाहों की वजह से और जिनके इस तरह कारोबार करने की वजह से जिनके घरों के चूल्हे जल रहे हैं और उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और उनका घर का निज़ाम चल रहा है, ऐसी ख़वातीन के लिए कम अज़ कम कोई ना कोई ऐसा कोटा मुकर्रर कर दे हुकूमत और हुकूमत पंजाब कि जिसकी वजह से ये LHB जो हैं इनको भी कम अज़ कम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। जी याफ़ साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। लिसनर्स, हमारे दूसरे जो मेहमान हैं शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और गहरी नज़र रखते हैं हालात व वाक़यात पर, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। हम उनको भी वेलकम कहते हैं। शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब, वेलकम टू पावर 99 बिहाड़ी सर। आज हम इंतहाई अहम मौजू पे बात कर रहे हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आउटसोर्स होने वाले हस्पताल हैं, वहाँ पर जो लाखों की तादाद में जो मुलाजमीन हैं जो सालों से काम कर रहे थे, उनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? अगर उनको आउटसोर्स करने के बाद नौकरियों से निकाल दिया जाता है तो आप क्या समझते हैं, इससे कितने घर जो हैं उनके चूल्हे ठंडे हो जाएंगे और आप क्या देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुनव्वर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और आपने एक इंतहाई जो सेंसिटिव इशू है, और मैं समझता हूँ इस वक्त जो है वो पंजाब का ये सबसे बड़ा इशू है कि जो विहाड़ी में मेरे ख्याल में 36 या कितने जो हेल्थ यूनिट्स है उनको जो है आउटसोर्स किया जा रहा है। उनका पिछले दिनों लिस्ट भी शाया हुई थी। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है जो बुनियादी तौर पे आई तो इसलिए है, और वादे और जो दावे हैं इसके वो भी यही कर रही है कि हम जो है ना जी लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, लोगों के लिए सहूलियात पैदा कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हकीकत में जाके देखें तो जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जैसे अभी आपने बात की है, जो हॉस्पिटल आप आउटसोर्स करने जा रहे हैं उनकी हालत ये होगी कि ये डेफिनेट उनके जो मुलाजमीन हैं उनको फ़ारग ही करेंगे। आज नहीं तो कल इन्होंने किसी ना किसी तरीके से उनके लिए जो है वो मुश्किलात ही पैदा करनी है। तो इससे मैं समझता हूँ कि हज़ारों जो ख़ानदान हैं पंजाब में वो जो है उनका जो रोज़गार है, जो मुआशी कत्ल है वो होगा। और मरीम नवाज़ शरीफ जो है वो क्योंकि इस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, अभी आफत साहब भी बात कर रहे थे, एक ख़ातून भी हैं और ख़वातीन के मसाइल को समझना भी चाहिए उनको कि जो वहाँ पे हमारे आउटसोर्स अस्पतालों में बुनियादी तौर पर ये देही मराकज़ जो है ना जी, ये उनको आउटसोर्स किया जा रहा है पहले मरहले में। तो वहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो कई ख़ानदानों को एक ख़ातून जो है वो पाल रही है वहाँ पे। वो हेल्थ वर्कर है, वो दाई है या वो मिडवाइफ है, जो भी वो काम कर रही है, तो वो कई ख़ानदानों को अपने जो है वो देहात में पाल रही है। तो अगर वो बेरोज़गार हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की जो है वो नाअहली होगी। और फौरी तौर पे जो है हुकूमत को चाहिए, मरीम नवाज़ शरीफ को चाहिए बिलखसूस कि वो ऐसे इक़दाम उठाए जिससे लोग बेरोज़गार ना हो। और इससे बढ़ के मुनव्वर भाई, जब ये आपके हस्पताल जो हैं प्राइवेट होंगे या आउटसोर्स होंगे तो इस पे लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, जो वहाँ के आपके मरीज़ हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। शाहिद मिर्ज़ा साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अनवर शाहिद साहब। शाहिद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? अनवर शाहिद साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लिसनर्स, हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अनवर शाहिद साहब। उनसे हम बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं। मोहम्मद अनवर शाहिद साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। मुझे ये बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है जिनको गवर्नमेंट अभी आउटसोर्स करने जा रही है, यहाँ पर लाखों की तादाद में जो मुलाजमीन हैं, उनका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, क्या कहेंगे सर इस पे? सर, उससे तो जाहिर आ रहा है कि मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख है, बल्कि ख़त्म कर दिया गया है। 20 साल की खिदमत का सिला ये दिया गया है कि उन लोगों को बगैर किसी वजह से निकाल के घर भेजा जा रहा है। ये सरासर ज्यादती है। मैम का विजन कुछ और होगा, लेकिन जो वो सोचना चाह रहे हैं उसका रिजल्ट वो ये नहीं होगा। अगर हमारी 20 साल की खिदमत का सिला ये है कि हमें बिला वजह घर भेजा जा रहा है और नए लोगों को अपॉइंट करने के लिए उन्हें एडवर्टाइज भी दे दिए गए हैं,
تو سر یہ ہمارا جو مستقبل ہے ظاہر ہے اگر پہلے ہماری ایج جب ہم بھرتی ہوئے تھے وہ 30 سال سے کم تھے, اب ہم تمام لوگ 40 پلس ہو گئے ہیں, تو 40 پلس لوگوں کو کہاں کہیں بھی کوئی ایڈجسٹ نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت کی طرف سے یہ جو آؤٹ سورس ہونے والے اسپتال ہیں ان کے ملازمین کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ سر پہلے تو ہم نے آج او پی ڈی بند کی ہے, ہم نے دیکھا سوچا کہ جو آن لائن رپورٹنگ ہے وہ بند کی ہے. 15 تاریخ کو ہمارا پلان ہے کہ ہم ڈی سی صاحب کو ملیں گے جا کے, ہماری جو یونینز ہے, اور ہم جا کے ڈی سی صاحب کے سامنے احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے اور اپنی اپلیکیشن بھی دیں گے کہ اس آؤٹ سورس کے معاملے کو روکا جائے. اگر آؤٹ سورس معاملے کو نہیں روکا جاتا, یہ ہماری بات ڈی سی صاحب بھی نہیں سنتے, تو پھر ہم نیکسٹ جو ہے ایمرجنسی جو ہے پورے پنجاب میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, بڑے ہاسپٹلز ہیں, تو وہ بھی الحمدللہ ہمارے اس پروٹیسٹ کا حصہ بنیں گے. تو ہم اس میں ایمرجنسی بھی بلاک کریں گے, اور ہم تمام جو پیشنٹ ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہے ہم ان کے پیشنٹ بھی ڈیل نہیں کریں گے. تو ہم تمام او پی ڈی ایمرجنسیز اور تمام جو ورک ہے پی ایچ یو پہ, آر ایف سی پہ اور ٹی ایچ کی پہ وہ سارے بند کروائیں گے. اگر پھر بھی وہ بات نہیں مانا جاتا تو پھر ہمارا پروگرام ہے کہ 7 اپریل کو تمام کے تمام لوگ پورے پنجاب سے اکٹھے ہو کے اسمبلی ہال کے سامنے ہم دھرنا دیں گے, اور تب تک ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک یہ ہمارے جو معاملات ہیں یا ہمارے جو مطالبات ہیں وہ منظور نہیں کیے جاتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا, دیکھیں آپ نے سنا ہوگا, ایڈ بھی دیکھی ہوگی, کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز بھرتی کیے جا رہے ہیں, تو جن کی پے اسٹارٹ پہ 50,000 روپے دے رہے ہیں, جبکہ ہماری اب 20 سالہ خدمت کرنے کے بعد ہمارے سینٹری انسپیکٹر جو کہ ہیلتھ انسپیکٹر ہوتا ہے اس کی تنخواہ اب 40,000 ہوئی ہے, جبکہ اور ڈسپینسر کی 40,000 ہے, ایل ایچ وی کی تقریباً 42-43,000 ہے 20 سال بعد. تو ہم 20 سال خدمت کرنے کے بعد ہمیں جو 40,000 روپیہ دے رہے ہیں, لیکن یہ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز نئے بھرتی کرنے کے لیے جس میں سی ایم ڈبلیو, مڈ وائف یا ایل ایچ وی کو اپوائنٹ کرنا جا رہے ہیں, تو دیکھیں یہ سراسر زیادتی ہے. 20 سال کے بعد ہمیں 40,000 روپے بندہ زیادہ سوٹیبل ہے, اس کا تجربہ بھی 20 سال کا ہے, اور ایک نیا انٹرینڈ بندہ اس کو یہ 50,000 دینے جا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں تو کوئی ایسی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ یہ کون سی بچت کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے تو الٹا لاس ہوگا نا. یہ جو بی ایچ ایف ایم سی یا آئی آر ایم سی ایچ کے ملازمین ہیں جو سال دراز سے ان بی ایچ پہ کام کرے ہیں جہاں پہ پہلے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا, ان لوگوں نے تقریباً 7500-5700 سے بلکہ 5700 سے پے سے سٹارٹ کیا ہے. اب 20 سال بعد جا کے اگر اس کی کچھ پے ہوئی ہے, وہ بھی 40,000 ہوئی ہے, اس مہنگائی کے لحاظ سے وہ بھی بہت کم ہے. تو اب ان کو نکال کے گھر بھیج دیا جائے گا. سر میں ایک اور منور صاحب بات کرنا چاہوں گا. جی جی جی, وہ یہ ہے کہ جو ای او آئی بی اولڈ ایج بینیفٹ ایک ہوتا ہے, ہمارا کارڈ بنا ہوا ہے, جبکہ ہماری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے 2004 میں. لیبر ایکٹ کے تحت ای او آئی بی کی اولڈ ایج بینیفٹ جو ہے وہ جس کی عمر سروس کم از کم 15 سال ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ دیا جاتا ہے. 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو کچھ پینشن جاری ہو جاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہوتا ہے اس میں. تو وہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ ہمیں 2004 سے بھرتی کیا گیا, جبکہ اس کا جو ہمارا ای او آئی بی کو اولڈ ایج بینیفٹ جو کارڈ ہے وہ 2012 سے اس کا سٹارٹ کیا گیا ہے. اگر اب ہمیں فارغ کر دیا جاتا ہے اسی سٹیج میں تو ہماری سروس تقریباً اس سے 13 سال بنتی ہے, 2 سال ہمارے وہ بھی ضائع ہوتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے جو پہلے پیسے انہوں نے کاٹے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں جا رہے ہیں, وہ بھی ظاہر ہے ہمیں اس کا کچھ بینیفٹ نہیں ملے گا. ہم میڈم صاحب سے گزارش کرتے ہیں, محترمہ مریم نواز صاحبہ سے, کہ ٹھیک ہے اب جو آؤٹ سورس کی بجائے یہ جو ادارے بی ایچ ایف ایم سی, آئی آر ایم سی ایچ یا گورنمنٹ جو ڈی ایچ اے والے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں, اور بہت ہی اچھا رسپانس اور بہت اچھا رزلٹ بھی آ رہا ہے. ہم نے اس وقت بی ایچ یو میں کام کیا جہاں کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا, اب اس کی کچھ لک بنائی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے, تو اب اس پہ اسٹاف بھی نئی لے کے آ رہے ہیں. کیا ایک 20 سالہ تجربہ جو ڈاکٹر کا ہے یا ایل ایچ وی کا ہے یا ڈسپینسر کا ہے, تو کیا ایک نیا بندہ اس کا وہ تجربے کار کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, ہرگز نہیں کر سکتا, کیونکہ انہوں نے یہاں پہ زندگی گزاری ہے. اب ان کو اگر بلا وجہ گھر بھیجا جائے گا تو دیکھیں نا کوئی بھی بندہ سکون سے نہیں بیٹھے گا, پھر اپنا ہر حربہ استعمال کریں گے. ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ تو پالنا ہی ہے نا.
मोहम्मद अनवर शाहिद साहब, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आपकी इस वक्त तक किसी हुकूमती नुमाइंदे से या हमारी जो ज़िलाई इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी हैं, उनसे कोई बात हुई है इस हवाले से? क्योंकि आज आप बता रहे हैं कि आपकी तरफ से OPD का सिलसिला जो है वो बंद किया गया था, एहतजाजन बंद किया गया था। आपकी बात हुई किसी हुकूमती नुमाइंदे से या जो हमारी ज़िलाई अफसरान हैं उनसे? सर हम इनसे सर पिछले कई दिनों से बल्कि कई सालों से रिक्वेस्ट करते हैं, अब नहीं दोबारा भी हमने इनको अपना ये शेड्यूल जारी कर दिया था कि हम अगर हमारे ये मामला ठीक ना हुए तो हम 10 तारीख से हमने अपना पूरा शेड्यूल शेयर किया हुआ है कि इस तरीके से हम ये करने जा रहे हैं, इस तरीके से वो करने जा रहे हैं। तो अगर हमारी बात नहीं माने, हमने तमाम चीज़ को उनके पहले इन्फॉर्म किया है। जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अनवर शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हम तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर हुकूमत की तरफ से आउटसोर्स होने वाले जो हस्पताल हैं उनके मुलाजमीन का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा, इस हवाले से वो अपना जो है तफसीली गुफ्तगू हमारे साथ कर रहे थे। हम एक बार फिर अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ अब्दुल मालिक साहब और उनके साथ साथ शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब। शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब, मुझे हम अपने मेहमानों से भी बात करते रहेंगे और उससे पहले हम चलते हैं अपने लिसनर्स के जो कमेंट्स हैं, उनके जो मैसेजेस हैं, क्योंकि उसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो उसकी तरफ चलते हैं। उसके बाद हम अपने मेहमानों से तफसीली गुफ्तगू करते रहेंगे। हमें इजाज़ बहादुर साहब हैं, वो कहते हैं एहसन साहब वेलकम, और उसके बाद वो कहते हैं गुड जॉब, थैंक यू जी। एहसन चौधरी साहब हैं, वो भी कहते हैं वेलकम। मोहसिन खान वेलकम, शुक्रिया जी। शकीला कौसर हैं, वो कहती हैं जी कैसे काम करेंगे एडजस्ट छोटे मुलाजमीन को, कैसे करेंगे एडजस्ट छोटे मुलाजमीन को सर जी, इससे अच्छा नहीं कि ये काम ही ना करें। उसके बाद वो कहती हैं कि जी IRMNCH के मुलाजमीन जो 10-12 साल से कर रहे हैं जॉब्स, उनका क्या बनेगा जी। उसके बाद इजाज़ बहादुर साहब है, वो कहते हैं पहले भी तो इसी स्टाफ ने आबाद किए BHU। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जी मार सुफियान साहब, वो कहते हैं जियो, थैंक यू जी। उसके बाद हाजी शाहिद अब्बास चद्दर साहब मौजूद हैं, वो कहते हैं सुफियान भाई वेलकम। एहसन चौधरी हैं, यस ऑफ कोर्स। मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, वो कहते हैं जी 20 साल सर्विस और तनख्वाह 37,000। एक डिस्पेंसर जिसकी उम्र 50 साल और सर्विस 20 साल है और तनख्वाह 40,000। इमरान यूनिस चौधरी हैं, वो कहते हैं ये बहुत जुल्म हो रहा है। माया अली वो कहती हैं जी AOA अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब होगा वालेकुम अस्सलाम माया अली। इजाज़ बहादुर साहब कहते हैं जी बिल्कुल जुल्म है, जिन लोगों ने BHU चलाए हैं, आबाद किए हैं, उनको निकाल रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी अरहम उस्मान साहब। अरहम उस्मान साहब कहते हैं ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। इमरान यूनिस चौधरी साहब कहते हैं PHFMC एम्प्लॉइज़ IRMNCH एम्प्लॉइज़ पे जुल्म हो रहा है। माया अली कहती हैं सर ये जो गवर्नमेंट गरीबों को पैसे देती है, बहुत से लोग इससे परेशान हैं, जो कि वहाँ सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं और इनको अजियत दी जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन गरीबों की कोई मदद कर सकता है क्या? ये मदद के नाम पर सिर्फ ड्रामे हैं? जी माया अली, आज हमारे प्रोग्राम में ये टॉपिक भी बिल्कुल ज़ेर बहस है और हम इस पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान भी इस पर अपना तजिया जो है वो हमारे सामने रखेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं महकमा सेहत के जो मुलाजमीन हैं, जो आउटसोर्स होने वाले अस्पताल हैं, उनके हवाले से। तो आपकी इस पॉइंट पे भी ज़रूर हम बात करेंगे। मुसद्दिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, वो कहते हैं जी गुड जॉब, शुक्रिया। माया अली कहती हैं सर ये जो गवर्नमेंट है, सर ये जो गवर्नमेंट लोगों को LHV CMW या ऐसे लोगों को हॉस्पिटल से फारिग कर रही है, तो क्या इनका कोई फ्यूचर नहीं है? इनकी क्या करेंगी? जी इसी पे ही हम बात कर रहे हैं। चौधरी औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कहते हैं जी PHFMC की LHV का क्या बनेगा जो ओवर एज हो गई हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। पप्पू खान हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ज़रू खान है, वो भी गुड वर्क कहते हैं। गुलाम अब्बास सियाल हैं, वो कहते हैं गुड वर्क। उसके बाद हाकम अली है, वो कहते हैं जी हाकम साहब व्हाट्सएप पे भी आपके मैसेज ज़रूर लेते हैं। लिसनर्स आप को एक बार फिर बताता चलूँ कि आप हमें लाइव कॉल के ज़रिए भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 06733667799। जबकि आप हमारी फेसबुक पेज पर भी हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है Power 99 विहाड़ी।
यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने मेहमान की तरफ जाएंगे। शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब, जैसा कि आपने लोगों के यहाँ पर पॉइंट्स भी देखे, उनकी बात भी सुनी, लोग जो हैं वो आज ज़्यादातर वो मुलाजमीन हैं जो छोटे मुलाजमीन और सालों से BHUs के अंदर काम कर रहे हैं। सर, उनका एक ही यहाँ पे सवाल है कि अगर उन्हें निकाला जा रहा है तो उनके साथ मुस्तकबिल उनका क्या होगा? क्योंकि अभी मेरी कुछ बहनें जो हैं उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि वो तो काम करती करती अब ओवर एज हो चुकी हैं, उनको तो दोबारा कहीं पे कोई जॉब भी नहीं मिल सकेगी एज लिमिट की वजह से। तो सर, आप क्या कहते हैं, क्या बनेगा इन खवातीन का और इन लोगों का जो सालों से काम कर रहे थे? नवर भाई, सबसे पहले तो अभी उनके जो अहदेदार थे एम्प्लॉइज़ यूनियन के, वो भी बात कर रहे थे आपके साथ, और बहुत सारे हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे कमेंट्स किए, इस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ये जो इक़दाम उठाने जा रही है या ये जो कदम उठा लिया है, ये सरासर जो है ये मुलाजमीन के लिए और पब्लिक के लिए, आवाम के लिए इंतहाई जो है वो गलत है। इसमें हुकूमत को, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को खुद चाहिए कि वो खुद एहतसाबी का अमल जो है वो करे, ना कि जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है कि आप अपने अदारे प्राइवेट कर दें। खुद एहतसाबी का अमल आप करें, जो लोग काम कर रहे हैं उनको रखें, जो नहीं कर रहे उनके बारे में आप सोचें। लेकिन आप सबको जो है वो एक ही लाइन में खड़ा कर दें, आप अदारे प्राइवेट कर दें। और ये ऐसे अदारे हैं जिन पे बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई है हुकूमत की, बड़े बड़े यहाँ पे अच्छे अदारे बनाए हैं। तो इस वक्त जो है हुकूमत को चाहिए कि इनकी बात सुने। और मैं समझता हूँ कि जैसे वो बात कर रहे थे एम्प्लॉइज़ यूनियन वाले, हुकूमत पे दबाव बढ़ेगा इस चीज़ का, जब वो अभी तो उन्होंने OPD बंद की है, कल को जब वो प्रोटेस्ट पे जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे, ये तो बिहाड़ी की हद तक है। इस तरह से जब वो कह रहे हैं कि हम इसको सूबा की सतह पर लेकर जाएंगे, तो इससे वो बढ़ेगा। लेकिन हम जो है ये जो हमारे लिसनर्स हैं और जो आपने आज ये जो इनिशिएटिव लिया है, इस पर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर फौरी नोटिस लेना चाहिए और हमारे ये जो अदारे हैं इनको प्राइवेट करने की बजाय इनमें खुद एहतसाबी खुद से करें। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो बेहतर काम कर रहे हैं, उन्हें जो उनकी तनख्वाहों में माकूल इजाफा करें, उनको सहूलियात ज़्यादा दें, उनसे काम ज़्यादा लें, ना कि आप जो है वो बग़ैर किसी बात के सारा कहें जी हम प्राइवेट कर रहे हैं और हम इसके बाद जो है ला मोहल्ला, क्योंकि हमारी एक जो है ना रवायत चली आ रही है कि अब हम इसको प्राइवेट करेंगे और इसके बाद जो इसके मुलाजमीन हैं हम उनको घर भेज देंगे। हाफिज़ अब्दुल मालिक साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी लेबर यूनियन के जो प्रेसिडेंट साहब थे वो भी यही बता रहे थे हमें कि एक हमारा लेबर एक्ट भी यही कहता है कि अगर एक आदमी जो है वो 15 साल कहीं पे अपनी सर्विस करता है, वहाँ पे मुलाजमत करता है, तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो उसको मुराद देने की पाबंद है, और हमारा ये लेबर एक्ट कहता है। लेकिन यहाँ पर तो लोग 20-20 सालों से काम कर रहे थे और उनको निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? इस सिलसिले में यही कहूँगा कि हुकूमत जो है ना वो आम आदमी की मुश्किलात में जो है इसकी वजह से इजाफा हो रहा है। ये लेबर एक्ट जो है, इस पर मैं तो ये कहता हूँ कि शायद पंजाब में अब तक कोई इतना अमल दरामद मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 20-20 साल से बल्कि 25 साल तक भी मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई मराहत हासिल नहीं हुई और वो जो है मारे फिर रहे हैं, कभी अदालतों में जाते हैं, कभी अपने अफसरान के पास जाते हैं। तो हुकूमत को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या जो इक़दामात हम कर रहे हैं, इन इक़दामात से क्या अवाम में बेहतरी आएगी या अवाम में अफरत तफरी पैदा होगी। अब जिस तरह ये अनवर शाह साहब कह रहे थे कि हम सड़कों पे आएंगे, असम्बली का घेराव करेंगे, अगर ये सूरत हाल रही तो ये टकराव की एक सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो मुल्क के लिए भी और पंजाब के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हुकूमत इक़दामात करे, लेकिन ऐसे इक़दामात करे जिससे ना किसी का नुकसान हो बल्कि आवाम का फ़ायदा हो। अभी आप सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि आज हमने OPD बंद की है। अगर खुदा न खास्ता OPD बंद करेंगे, कल को वो कोई ऐसा मरीज़ आ जाता है जिसको ऑपरेशन की अशद ज़रूरत है, उसका वो ऑपरेट नहीं करते और वो मरीज़ तड़प कर मर जाता है वहाँ पे, तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी। इसलिए हुकूमत जो है सोच समझ कर इक़दामात करे। प्राइवेट करना चाहती है करे, लेकिन जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको ना छेड़े, उन्हें काम करने दिया जाए। उन्हें काम करने दिया जाए। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी हैं बिलाल शाकिर जोइया साहब। बिलाल शाकिर जोइया साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं?
बिलाल शाकिर जोइया साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। बिलाल साहब, मुझे ये बताइएगा, गवर्नमेंट की तरफ से ये जो आउटसोर्स होने वाले अस्पताल हैं, वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जो सालों से अपनी मुलाजमतें सर अंजाम दे रहे थे, उनका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? और लोगों के इस वक्त आपके सामने क्या रिएक्शंस हैं? लोग क्या कहते हैं जो वहाँ पे मुलाजमतें सर अंजाम दे रहे थे? अभी उनका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनव्वर भाई, ये मेरी ज़ाती राय है जो गलत भी हो सकती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों को आउटसोर्स करने का जो फैसला है, एक बड़ा और मुतनाज़ इक़दाम लग रहा है मुझे, जिसके असरात जो हैं वो ख़ास तौर पर लुटन जैसे छोटे शहरों और दही इलाकों में ज़्यादा महसूस किए जाएंगे। मुनव्वर साहब, आपके इल्म में भी है कि लुटन और बिहाड़ी जैसे इलाकों में पहले ही सेहत की बुनियादी सहूलियात जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, दवाइयों की अदम दस्तियाबी और इलाज के लिए दरपेश मुश्किलात जो हैं वो आम है। अगर इन अस्पतालों को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया जाएगा तो इन अस्पतालों में काम करने वाले लाखों सरकारी और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुस्तकबिल पर जो है वो सवालिया निशान खड़ा होगा। क्या उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाएगा या उनकी नौकरियां जो हैं वो निजी कंपनियों के रहम करम पर छोड़ दी जाएंगी? क्या निजी कंपनियां उन मुलाजमीन को दोबारा रखेंगी? अगर रखेंगी तो क्या उन्हें वही तनख्वाहें और मराद मिलेंगी जो उन्हें सरकारी नौकरी में मिल रही थी, या उनकी तनख्वाहें कम कर दी जाएंगी? क्या आवाम के लिए इलाज महंगा हो जाएगा क्योंकि निजी कंपनियां बुनियादी तौर पर मुनाफा के लिए काम करती हैं? तो क्या वो इन अस्पतालों में फीसों में इजाफा कर देंगी? अगर ऐसा हुआ तो गरीब आवाम को सेहत की सहूलियात जो हैं वो मजीद मुश्किल हो जाएंगी। क्या सरकारी अस्पताल मुकम्मल तौर पर निजी हो जाएंगे? क्या हुकूमत इन अस्पतालों पर कोई कंट्रोल बरकरार रखेगी या मुकम्मल तौर पर उन्हें प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाएगा? मुनव्वर साहब, अगर सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन को निकाल दिया गया तो हजारों नहीं बल्कि लाखों खानदान जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, जो कि एक बड़ा मुआशरती और इक्तिसादी बहरान पैदा करेगा। अगर निजी कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में इलाज महंगा कर दें तो इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो गरीब आवाम को होगा, जो पहले ही इलाज के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। निजी कंपनियां आम तौर पर वहां सरमायाकारी करती हैं जहां उन्हें ज्यादा मुनाफा मिलता है, इसलिए खदशा है कि दही इलाकों में तिब्बी सहूलियात जो हैं वो मजीद कमजोर हो जाएंगी और इलाज के लिए लोग जो हैं वो शहरों का रुख करने पर मजबूर हो जाएंगे। बिलाल शाकिर, मुझे ये बताइएगा कि इन दिनों हुकूमत पंजाब जो है, वज़ीर पंजाब के अहकामात पर रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनको इमदादी जो रकूम है उसकी तकसीम का सिलसिला भी जारी है। आपके शहर में क्या सूरत हाल है? लोगों को आसानी से ये रकम जो है वो दी जा रही है या फिर लोगों को कुछ मुश्किलात भी इसमें दरपेश है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में जो है उन्हीं के बाद रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक़ अफराद में माली इमदाद की तकसीम जो है वो जारी है। ये एक खुश आइंद इक़दाम है, ख़ास तौर पर लुटन जैसे दही इलाके जो हैं जहाँ गुर्बत और मुआशी मुश्किलात ज़्यादा हैं। इस पैकेज के तहत हज़ारों ज़रूरतमंद ख़ानदानों की माली इमदाद फराहम की जा रही है, जिससे उन्हें रमज़ान अल मुबारक के दौरान बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिल रही है। ये एक बुनियादी इंसानी हमदर्दी का अमल है और हुकूमत की जानिब से गरीब तबके की मदद करना ज़रूरी भी है। लेकिन मुनव्वर साहब, यहाँ कुछ इंतहाई अहम सवालात पैदा होते हैं जिन पर संजीदगी से जो गौर करना वो लाजमी है। क्या ये पैकेज जो है वो गुर्बत ख़त्म करने का मुस्तकिल हल है? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ माली इमदाद देना है या गुर्बत को जड़ से ख़त्म करने के लिए तवील मुद्दती मनसूबे बनाने की ज़रूरत है? क्या ये इमदाद हकीकी मुस्तहिकीन को मिल रही है या इसमें करप्शन और सिफारशी कल्चर भी शामिल है? क्या हुकूमत सिर्फ वक्ती रिलीफ फराहम कर रही है या कोई मुस्तकिल मुआशी निज़ाम बनाने का इरादा रखती है? क्या ये इमदाद सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए दी जा रही है या इसके पीछे वाकई आवाम की फलाह व बहबूद का जज्बा है? मुनव्वर साहब, ये एक तलख हकीकत है कि ऐसे फलाही पैकेज वक्ती तौर पर ज़रूर मददगार साबित होते हैं, लेकिन ये गुर्बत का मुस्तकिल हाल नहीं हो सकते। जी, गुर्बत का मुस्तकिल हाल नहीं हो सकते। बिलाल शाकिर जोइया साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील के साथ हमें बता रहे थे कि हुकूमत वक्त जो है उसकी तरफ से शुरू किए जाने वाले जो इक़दाम हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन क्या ऐसे इक़दाम जो हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर जो गुर्बत है उसका खात्मा कर सकते हैं? इस पर सोचने की ज़रूरत है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं हाफ़िज़ अब्दुल मालिक साहब। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब, दूसरा हमारा आज का मौजू जो है वो जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनको वज़ीर पंजाब की तरफ से निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत रकूम जो है वो दी जा रही हैं।
آپ گہری نظر رکھتے ہیں, فیلڈ کی صحافت آپ کرتے ہیں, ان دنوں میں اس جو یہ پیکج دیا گیا ہے کس حد تک ایک عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے اور کیا مشکلات آپ کے سامنے آئی ہیں ابھی تک؟ منور بھائی تھوڑا سا جو آپ کا پچھلا ٹاپک ہے اس پہ تھوڑا سا ایک میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ابھی پہلے مرحلے میں یہ بی ایچ یو اور کو کر رہے ہیں پرائیویٹ, اور اس کے بعد آر ایچ سی کریں گے, اور پھر یہ ٹی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیوز کی طرف بھی جا رہے ہیں. جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس کا نیکسٹ پلان جو ہے وہ آر ایچ سی اور ٹی ایچ کیو اور پھر ڈی ایچ کیو بھی ہے. جو بات اب آپ نے کی ہے کہ یہ جو مالی امداد گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے شروع ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی احسن اقدام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ رمضان کے موقع پر, جب کہ ہمارا کیونکہ ان دنوں میں آ کے زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے ہمارے غریب خاندانوں میں, راشن کی روزے رکھنے ہوتے ہیں, اور آگے عید آ رہی ہے, عید ایک بڑی خوشی ہوتی ہے, اس پہ بھی ضرورت ہوتی ہے. ایک بہت اچھا اور احسن اقدام ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا وہی بات ہے بلال شاکر جویا صاحب والی کہ تھوڑے سے اس میں نا اقدامات کی ضرورت ہے. آپ پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو, کیا اس میں آپ نے وہ چیک کیا ہے کہ جن کے پاس رقم جا رہی ہے وہ اس کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ منور بھائی اتنی بڑی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں پیسہ لینے والوں کی, مختلف جو دکانیں ہیں وہ جہاں سے جائز کیش وغیرہ اور جو دوسرے ملتی ہیں, بلدیہ میں انہوں نے ایک وہ بنایا ہے, جگہ بنائی ہے جہاں پہ دے رہے ہیں, یعنی کہ جہاں بھی دے رہے ہیں وہاں پر سینکڑوں خواتین جو ہیں وہ اس ماہ رمضان میں جو ہے وہ ایک عجیب سی سچویشن میں 10,000 روپیہ لینے کے لیے وہ لائنوں میں لگی ہوئی ہیں. آپ دینا چاہتی ہیں پیسے, آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں, کریں, اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں عزت نفس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. آپ جن کو ان کی مدد کرنے جا رہی ہیں, اگر آپ عزت نفس مجروح کر کے ان کی مدد کر رہی ہیں تو اس کا کوئی نہ آپ کو سیاسی فائدہ ہوگا, نہ ہی آپ کو اس کا کوئی ثواب ملنے والا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. حافظ عبد المالک صاحب آپ بتائیے گا, آپ اس پہ گہری جو ہے نظر رکھتے ہیں اور اس پہ آپ کی رپورٹس بھی اکثر میں نے دیکھی ہیں. آپ مجھے بتائیے گا ان دنوں میں جو ہماری خواتین ہیں ان کو یہ پیسے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے دیے گئے ہیں ان کو لینے میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں, یا پھر آسانی سے وہ مل رہے ہیں اور کہیں پر انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اصل میں منور بھائی صورت حال اس طرح ہے کہ حکومت کا یہ اقدام تو بہت اچھا ہے, لیکن اس کے پیچھے کچھ ایسے چیزیں بھی ہیں کہ جو اس اچھے اقدام کو جو ہے نا اچھائی کی طرف جانے نہیں دے رہی. پہلی بات تو ہے اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ جن دکانوں پہ یہ کیا گیا ہے ان دکانوں والوں کو کہ لیں, ان سے جا کر لے لیں, تو وہاں بھی کئی مشکلات کھڑی ہیں. لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں, ضعیف عورتیں ہوتی ہیں جو وہاں جا کے کافی کی گھنٹے لائنوں میں کھڑی ہو کے اس کے بعد جو ہے وہاں سے واپس چلی جاتی ہیں اور دوسرے دن آتی ہیں. ہم چونکہ مسلمان ہیں اور حکومت چاہتی ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو اور مستحق جو ہیں ان کو ریلیف پہنچے, تو ہم مسلمان ہیں. ہمارے سامنے ایک نظیر ملتی ہے, مثال ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی, کہ وہ رات کے ٹائم گلیوں میں پہرا دیتے ہیں اور گلیوں میں پھر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے. تو آپ کو ایک گھر میں ایسا گرم ماحول ملتا ہے کہ جہاں پر بچے ہیں, رو رہے ہیں کھانے پینے کی وجہ سے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ امیر المومنین ہیں, وقت کے خلیفہ ہیں, وہ اپنی پیٹھ پہ غلہ لاد کے اس گھر میں پہنچاتے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صبح انتظار کریں گے اور اس گھر والوں کو بلا کے ہم یہ غلہ ان کو دیں گے, نہیں, آپ نے رات کے وقت اندھیرے میں جا کے اس گھر کی خاندان کی خدمت کی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر جب ہم نے ایک سروے کیا ہے اس میں لوگوں کے نام لیے ہیں, ان کے گھروں کا بھی پتہ ہے, سارے معاملات ہیں, تو حکومت کوئی ایسا میکینزم بنائے کہ ہر بندے کے گھر میں جو ضرورت مند ہے اس کے گھر میں اس کی راشن پہنچے یا پیسے جو اس کے گھر میں پہنچے. جی لسنرز, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. Next thing you know, I don't know. That's all. Right. We'll be right back.
सर सैयद इंटर कॉलेज व स्कूल सिस्टम असर हाजिर की जरूरियात के एन मुताबिक तालीम और तरबियत, हाई क्वालिफाइड स्टाफ, जदीद निसाबे तालीम, जदीद कंप्यूटर लैब्स, जदीद साइंस लैब्स, तजर्बाकार असातिज़ा, ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद है। सर सैयद इंटर कॉलेज व स्कूल सिस्टम में नर्सरी ता आई.कॉम, FA, FSC, ICS में दाखिले जारी हैं। डायरेक्टर मियां मोहम्मद यूनुस वटू। एड्रेस गड़ा मोड़ रोड, पिपली अड्डा। फोन 030179436334, 032814888736। Mustafa Kamal Institute of Nursing and Medical Sciences Vihadi, a project of Kamal Hospital and Kamal Diagnostic Center जारी हैं। Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Radiography Technician, Dispenser, Pharmacy Technician, Lady Health Visitor, Community Midwife, Certified Nursing Assistant, BSN, Nursing Post RN, Specialist Doctors और Qualified Faculty की ज़ेरे निगरानी पुरसुकून माहौल और तमाम सहूलियात से आरास्ता। प्रैक्टिकल की सहूलत मौजूद है। मल्टीमीडिया क्लासरूम्स, मुनासिब फीस, तलबा और तालिबात के लिए अलग अलग क्लासेस। आपके ख्वाबों की तकमील अब आपसे दूर नहीं। मुस्तफा कमाल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज विहाड़ी। आज ही राबिता कीजिए। एडमिशन ऑफिस 0300 1479 The Educated School, हैदर कैंपस 6715L, अड्डा विजयावाला, नज़दीक सब्जी मंडी। The Educated School, JK कैंपस 8415L, शुगर मिल्स। The Educated School आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। हाई क्वालिफाइड स्टाफ, ऑक्सफोर्ड निसाबे तालीम, जदीद कंप्यूटर लैब, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ऑनलाइन अटेंडेंस, डेली वीकली मंथली रिपोर्ट्स, टीचर पेरेंट्स मीटिंग्स, एनुअल स्पोर्ट्स गाला। प्रिंसिपल एजुकेटेड स्कूल हैदर कैंपस विजयावाला, मैम साइमा रोजी। प्रिंसिपल एजुकेटेड स्कूल JK शुगर मिल्स कैंपस, मैम राबिया रहमान। डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद अदरीस हैदर। फोन 0306581567। अब पावर FM 99 रेडियो बनेगा आपकी आवाज। हम पहुंचाएंगे इलाके भर में लाखों लोगों तक आपका पैगाम। आपकी दुकान, कारोबार, मुख्तलिफ ब्रांड्स और कारोबारी इदारों की तशहीर का बेहतरीन जरिया पावर 99 FM रेडियो। आप भी इस सुनहरी मौका से फायदा उठाएं और इंतहाई मुनासिब रेट्स में अपने कारोबार की भरपूर तशहीर के लिए राब्ता करें। फोन 0309 0212 111। पावर 99 का पैगाम ड्राइवर हजरात से गुजारिश है कि स्कूल के औकात में एहतियात से ड्राइविंग करें, क्योंकि इन औकात में ज्यादातर बच्चे सड़कों पर या गाड़ियों में होते हैं। आपकी जरा सी जल्दबाजी किसी बच्चे की जिंदगी का चिराग गुल कर सकती है। This public service message was brought to you by Power 99. www.power99.live. Hurry up and get clicking. जी वेलकम बैक लिसनर्स, हम आ चुके हैं वापस और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं दो इंतहाई अहम मौजू पर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ अब्दुल मालिक साहब और उनके साथ साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब ने। जबकि लिसनर्स की कॉल और कमेंट्स लेने का सिलसिला भी जारी है और उनसे भी हम इस अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं खैरपुर टामे वाली से शाहिद अब्बास चद्दर साहब ने। उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। शाहिद चद्दर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो जिन BHU को आउटसोर्स करने जा रही है दूसरे फेज़ के अंदर, इनके जो लाखों की तादाद में मुलाजमीन हैं वो क्या कहते हैं? आपके इलाके में इस वक्त लोगों के क्या तासुरात है?
शाहिद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ टेक्निकल वजूहात पर हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा, तो हम आगे चलते हैं, अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब और हाफिज़ अब्दुल मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। शाहिद मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस तरह हम पहले भी देखते थे कि कभी गवर्नमेंट जो है वो आटे के नाम पर लोगों को लाइनों में खड़ा कर देती है, और कभी 10,000 के चेक पर जो है वो लोगों को, ख़ास तौर पर हमारी जो माएँ बहनें हैं, उनको लाइनों में खड़ा किया जाता है और दिन भर वहाँ पर खड़ा रखने के बाद फिर दोबारा अगले दिन आने को कहा जाता है। तो सर, हमारा जो मुआशरा है वो किस तरफ जा रहा है, और हमारी गवर्नमेंट के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको आप कैसे देखते हैं? मुनव्वर भाई, अभी पहले भी यही बात हो रही थी कि कोई भी अच्छा इकदाम भी है ना, जब तक आप उसको तरतीब से या किसी भी ट्रायंगल्स के ज़रिए नहीं लेके आएंगे अवाम में, तो उसका फ़ायदा अवाम को नहीं होगा। पहले नंबर पर तो ये जो आप रमज़ान पैकेज दे रहे हैं लोगों को, ये एक आर्जी रिलीफ है, इससे आप गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकते। नंबर 2, आपने जब ये शुरू किया है तो क्या जो आपके पास लिस्ट मौजूद थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नादरा डाटाबेस के हवाले से, आपने उन लोगों को इसमें जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उन लोगों को यहाँ इसमें दोबारा से रखा है। आपको इस सबसे पहले आपको इनकी एक सिक्योरिटी करनी चाहिए थी। क्या ये जो लोग ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में और नादरा डाटाबेस में दर्ज हैं, क्या वो वाकई मुस्तहिक हैं भी या नहीं? लेकिन ये ऐसा नहीं किया गया। डायरेक्टली हमेशा यही होता है कि ये आ रहा है पैकेज, ये जी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले हैं उनको पास जाएगा। पिछले साल भी उन्होंने किया, हर साल ये ऐसा करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये हमारी ख़वातीन को या हमारे ज़िम्मेदारों को या हमारे किसी भी तबके के लोगों को लाइन में लगाकर जो शराफिया है वो इंजॉय करती है कि ये लोग लाइनों में खड़े हैं। और यही सूरत हाल इस 10,000 की भी है। इसमें कई सारी शिकायत तो सामने आई हैं, कई पैसों की कटौती हो रही है, 10,000 में से कोई 300 काट रहा है, कहीं पे जो है वो पैसे जो हैं वो उन तक जो असल मुस्तहिक हैं उन तक पहुंच ही नहीं रहे। और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कोई अंदराज मुकदमात भी ऐसे आए हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि जो भी आप इक़दामात अवाम के लिए उठाने जा रहे हैं, आप उसमें सबसे पहले जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हक़ाइक़ हैं, उनको सामने रखें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को रिलीफ मिले और आसान तरीके से रिलीफ मिले, लोगों को लाइनों में ना लगना पड़े। लेकिन मुनव्वर भाई, इंतहाई माजरत के साथ लगता है कि ये ख्वाब ही है, ना हमारे आबा अजदाद ऐसा कुछ देख सकें और ना ही शायद हम ये देख सकें कि कभी आवाम को डायरेक्टली। हाफिज़ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हम ये 10,000 रुपये उनके घर तक क्यों नहीं पहुंचा सकते? हमारे पास अदारे मौजूद हैं, हम उन अदारों को क्यों नहीं इस्तेमाल में लाते? हम क्यों नहीं उनको कहते हैं कि जनाब हमारा एक डाक सर्कल है, डाक जो है हमारा पूरी दुनिया में बरसगीर की जो डाक है वो जो है वो बड़ी मरूफ है, हर घर तक हमारा डाकिया जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि हम ये 10,000 रुपये या जो हम जो उसको ड्राफ्ट या चेक देने जा रहे हैं 10,000 का, उसके घर तक पहुंच जाता, उसकी इज़्ज़त भी बच जाती और ना वो तस्वीरों में आती और वो इंतहाई इज़्ज़त के साथ ये लेती और अपने बच्चों के लिए राशन लेती वो खातून जिसको आप देने जा रही हैं। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा को खुद सोचना चाहिए, वो भी एक खातून है। क्या किसी खातून को लाइन में लगाकर आप उसको एक 10,000 दे रहे हो और उसकी जो इज़्ज़त मजरू करने जा रहे हो वो उससे कहीं ज़्यादा है? तो यही हमारी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी और वज़ीर आला पंजाब से भी कि खुदारा आप बिल्कुल दें, अच्छा इक़दाम है, उनकी ईद अच्छी हो जाएगी, उनके रोज़े अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि ये उनको इज़्ज़त से मिल सके। जी, हम अपने लिसनर्स के कमेंट की तरफ आएंगे और वो भी पढ़ेंगे। तो हमारे साथ माया अली हैं, वो कहती हैं चलें ये बात तो ठीक है कि गवर्नमेंट जो है वो सारे हॉस्पिटल को प्राइवेट कर रही है, तो वो लोग क्या करेंगे जो लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं जिनकी एक दिहाड़ी 500 होती है? ठीक है, वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो फ़ीस देंगे या मेडिसिन लेंगे, वो क्या करेंगे? इनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता? क्या गरीबों की कोई ज़िंदगी नहीं है? क्या इनको जीने का हक़ नहीं है? क्या ये बताया जाए प्लीज़। जी माया अली, हम इसी पर ही बात कर रहे हैं और इसी पर हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी अपना तजिया जो है वो पेश कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है। इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो इस पर ज़रूर एक्शन लेगी और इसके बारे में फ़ौरी तौर पर सोचा जाएगा। उसके साथ साथ एहसन चौधरी साहब है, वो कहते हैं जी वेल डन, गुड टॉपिक, थैंक यू एहसन चौधरी साहब। उसके बाद CB सबू हैं जी, वो कहते हैं वो लोग किधर जाएँ
جنہوں نے اپنی لائف کا 30 ایئرز گزار دیے ہیں وہ اب اوور ایج ہیں, کسی گورنمنٹ میں اپلائی بھی نہیں کر سکتے ہیں. جو بیوہ ہیں وہ اور گزارا کیسے کریں گے؟ حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ BHU کا نام جو مرضی رکھ دیں, لیکن اگر ریگولر نہیں کر سکتے تو ملازمین تو ایٹ لیسٹ ان سے یہ روزی بھی نہ چھیننے دیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نواب احمد جو ہیں وہ کہتے ہیں جی نائس ورک, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دیگر لسنرز ہیں ان میں شاہد رضا ہیں. شاہد رضا کہتے ہیں جی اسٹاک مافیا کے خلاف اقدامات کرتے پرائز کنٹرول پر نظر ثانی کرتے اور اشیاء خوردنوش پر ریلیف دیتے تو عوام کو بھکاریوں کی طرح لائنوں میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. رمشا جی ہیں وہ کہتی ہیں جی ماشاءاللہ پروگرام اچھا جا رہا ہے. محمد ندیم صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بھائی بہت خوب, بہت شکریہ جی. اس کے بعد عمران علی ہیں ماشاءاللہ تھینک یو جی. طارق خمان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی سلام طارق خمان فرام بہاڑی, ہمارے RJ بھی ہیں, بہت شکریہ طارق خمان صاحب آپ کی محبتوں کا. محمد اسلم کمنانا صاحب موجود ہیں وہ کہتے ہیں جی خواتین کو کھڑا رکھنا الگ بات ہے بلکہ پوری رقم ہی نہیں دی جاتی. جی حافظ عبد المالک صاحب ایک لائن میں مجھے بتائیے گا کہ لسنرز کی طرف سے یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ خواتین کو پوری رقم ہی نہیں دی جاتی. یہاں پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اگر کٹوتی ہوگی تو اس کے خلاف پرچہ ہوگا. یہ شکایت آ رہی ہے, خواتین شکایت کر رہی ہیں کہ ہماری کٹوتی کی جا رہی ہے. حکومت نے کہا ہے کہ ہم جو کٹوتی کرے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. اب کافی دکاندار ایسے ہیں ایکشن کے خوف سے وہ پیسے ہی نہیں دے رہے, لمبی لائنیں لگا کے شام کو وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آج جو ہے ٹائم ختم ہو گیا اپنے گھروں کو جائے. اچھا ایک اہم تھوڑی سی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں منور بھائی کہ یہ رمضان پیکیج یہ رمضان مبارک کے لیے دیا گیا ہے. آج 9 رمضان مبارک ہو گئی ہے, لیکن میری جو اس وقت تک اطلاع ہے نا تقریباً ضلع بہاڑی میں 10% لوگوں تک بھی یہ جو ہے نا پیسے نہیں پہنچے. یعنی 9 رمضان ہو چکا, پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے, 10% لوگوں تک بھی ابھی تک یہ رمضان پیکیج نہیں پہنچا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یکم رمضان تک یہ پیکیج مکمل ہو جاتا اور ہر جو ضرورت مند ہے جو بھی اس لسٹ میں آتا ہے اس کے پاس یہ پیسے پہنچ جاتے. اس لیے حکومت اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھے اور حکومت کوئی ایسا نظام بنائے کہ عوام کو جن کو یہ پیسے ملنے ہیں وہ براہ راست پیسے بھی مل جائیں اور اس قسم کی شکایات جو آ رہی ہیں ان شکایات کا خاتمہ بھی ہو جائے. جی بالکل. شاہد محمود مرزا صاحب آخری 2 منٹ ہمارے پاس ہیں تو سر کیا حکومت وقت کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس طرح کے اقدامات ان کی طرف سے جو کیے جا رہے ہیں اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ ہاں بلا شبہ ہے, اس میں نظر ثانی کی ضرورت بھی ہے اور اس کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت بھی ہے. حکومت کو چاہیے کہ عارضی ریلیف سے نکل کے کسی مستقل ریلیف کی طرف آئیں, غربت کے خاتمے کے لیے کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے, نہ کہ یہ 5,000 10,000 مہینے بعد دے کے آپ جو ہیں وہ ہر چیز سے بری و ذمہ ہو جائیں. ایسا نہیں ہوگا. ریاست کی ذمہ داری ہے عوام کا خیال رکھنا اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اس میں جو ریاست ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بالخصوص خواتین کے لیے تو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو کسی بھی صورت میں نہ لائنوں میں لگایا جائے اور ان کی جو بھی مالی معاونت ہے جو بھی ان کے لیے آپ نے امداد تعین کی ہے سب سے پہلے تو آپ عارضی ریلیف ختم کر کے ان کو مستقل بنیادوں پہ لے کے جائیں. ان کے لیے کوئی انڈسٹری لگائیں, ان کو آپ گھروں میں ریلیف دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی عید شبرات اور ہر دن جو ہے وہ اپنے پیسوں سے اپنی محنت سے اس کو اچھا بنا سکے. جی بہت شکریہ. شاہد محمود مرزا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے, ان کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی حافظ عبد المالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے اگر میں یہاں پر اپنی میڈم جن سے ہم اکثر گائیڈ لائن لیتے رہتے ہیں اور ہمیں ان کی رہنمائی سے ہی یہ ہمارا جو پاور 99 ہے وہ چل رہا ہے, میڈم سمرا یاسر صاحبہ وہ کہتی ہیں جی پاور 99 لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور پروگرام حوصلہ میں ہم ایسے ایشو کو ڈسکشن تک محدود نہیں رکھیں گے. فالو اپ کے بعد سلیوشن کی سیلیبریشن بھی ہوں گی انشاءاللہ. اسٹے بلیسڈ. منور رجانہ صاحب, میڈم آپ کی طرف سے یہ میرے لیے مجھ کو سراہنا میرے لیے انتہائی قابل تعریف ہے اور میرے لیے بہت بہت زیادہ حوصلہ ثابت ہوگا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.